हजार कम रे शाढ़ीटा मिली जावा हाफ हाफ कलर 3 लाइन सप्ता अच्छे मोहुल बेटा ई शाढ़ीटा बहुत चलसी ना क्या सिंगल बॉर्डर रे मिलन सप्ता ताजमहल डिजाइन रे आसी वाला एटा उठे डबल सप्ता रे अच्छे पूरा 3D पैटर्न अच्छे देखो यूनिक डिजाइन सप्ता पूरा ई कलर कॉम्बिनेशन टा बहुत बढ़िया लागुचे मयूर डिजाइन रे अच्छे देखो ब्लाउज पीस भी आसी होचे धड़ी भी सप्ता फुल बॉडी भी सप्ता ना केते कम प्राइस रे केनता बढ़िया कलेक्शन रे आसी होचे जे ई कलेक्शन टा भी बहुत बढ़िया लागसी पूरा डबल लहरी सप्ता रे आसीला ट्रिपल कलर रेट वाइज तो ई साड़ी माने बहुत बढ़िया बढ़िया कलेक्शन आज आसी ए सप्ता डिजाइन कलेक्शन आज खाली देखो तो बियाह गरिया लागि आसी जाईची पूरा नवा नवा कलेक्शन ब्लाउज पीस रे भी तर सप्ता कम रो वर्क आसबा हेलो फ्रेंड्स इटा हमें आसी एचु लक्ष्मी प्रिया हेलनुम भाइराल देरन जेठन घर के नमस्कार आज हमें केते रु केते साड़ी देखमा नाने आज हमें बोर्ड नु सान देखमा 9000 नु हां 500 तक देखमा 9000 रु 500 तक बोर्ड रु सान तक देखमा ने तो चालून देरी नै करी करी वीडियो के स्टार्ट करमा 9000 इटा 9000 टंका रे आगे देखुन ट्रिपल सप्ताह रे आसी होचे ना ट्रिपल सप्ताह इटा होचे तार आंचलटा देखुन झुंटी डिजाइन रे होचे आ एटा फुल बॉडी आ इटा होचे फुल बॉडीटा देखुन नर्तकी डिजाइन आउ एटा ट्रिपल सप्ताह रे अछि 9000 टंका रे तार बाद इटा उठे डबल लहरी सप्ताह रे आसी होला देखुन डबल लहरी सप्ताह रे बहुत बढ़िया कलेक्शन टे इटा होछि तार आंचलटा देखि दोन आउ इटा होछि फुल बॉडी टा ब्लाउज पीस रे तार वर्क आसबा इटा ब्लाउज पीस भी वर्क आसी जाउछि देखुन तार ब्लाउज पीस रे देखिबा इटा वर्क अछि इटा केते 9000 टंका रे इटा आसी जाउछि डबल लहरी सप्ताह रे आसीला ट्रिपल कलर हां इटा उठी भी बहुत सुंदर लागछ डबल मयूर रे आंचलटा अछि आउ फुल बॉडी टे देखमा 8500 इटा 8500 टंका रे आसी जाउछि इटा उठे इटा थंबनेल रो साड़ी के हां इटा देखुन इटा उठे बहुत बढ़िया लागुछि देखुन डिजाइन टा लेतर आंचल इटा होछि आंचलटा आउ इटा होछि फुल बॉडी टा आइता प्राइस टा 8500 टंका रे इटा आसी जाउछि तार बाद इटा उठे देखते हो इटा भी डबल सप्ताह रे अछि पूरा 3D पैटर्न अछि देखुन यूनिक डिजाइन सप्ताह पूरा डिजाइन ते आ इटा होछि आंचलटा आ फुल बॉडी टा दिके देखमा फुल बॉडी देख इटा होछि फुल बॉडी टा देखि दोन आइता प्राइस 7500 टंका रे आसी जिबा इटा उठे ट्रिपल सप्ताह रे आसी होला देखुन डबल लहरी सप्ताह सिंगल सप्ताह रे देखुन एटा तार आंचल इटा होछि आंचल रामागिनी रे कॉपी कलर ब्लाउज पीस रे भी तार सप्ताह कम रो वर्क आसबा एटा फुल बॉडी एटा होछि गमला डिजाइन रे फुल बॉडी टा 8300 टंका रे इटा आसी जाउछि इटा उठे देखुन इटा उठे ट्रिपल सप्ताह रे आसी होला देखुन ट्रिपल सप्ताह रे उठे बहुत सुंदर डिजाइन टे अछि देखुन इटा होछि आंचलटा आ इटा होछि फुल बॉडी टा इटा तो बिहारिया ले कलेक्शन माने बहुत चाली छी 8000 टंका रे इटा आसी जिबा चौड़ा बॉर्डर रे अछि चौड़ा बॉर्डर रे इटा भी सप्ताह डिजाइन ऊपर अछि ने ई सबथरे सप्ताह रे ब्लाउज पीस आसी जिबा इटा होछि आंचल आ इटा होछि फुल बॉडी टा 7500 टंका रे आसी जाउछि इटा उठे देखुन सप्ताह डिजाइन रे आसी होला इटा 3D पैटर्न और सप्ताह डिजाइन ने देखुन इटा होछि तार आंचलटा आंचल तो पूरा से बहुत सिनेरी काम हिचे बहुत बढ़िया होछि देखुन आउ फुल बॉडी देखुन इटा होछि डबल सप्ताह रे इटा एता प्राइस 8300 टंका रे आसी जाउछि इटा उठे सिंगल सप्ताह रे आसी होला देखुन सिंगल सप्ताह रे केते सुंदर कलेक्शन रे देखुन इटा होछि आंचलटा तार मयूर सिंगल मयूर रे अछि आ इटा 6 बॉर्डर वाला 6 बॉर्डर आ कलर कॉम्बिनेशन तो बहुत बढ़िया लागुछि 7500 टंका रे आसी जाउछि इटा उठे मिलन सप्ताह रे अछि देखुन मिलन सप्ताह रो केनता कलेक्शन रे देखुन इटा सिंगल बॉर्डर रे मिलन सप्ताह इटा अछि मयूर माने बिना ऊपर बइसन देखुन इटा तार आंचल इटा होछि आंचलटा इनो ब्लाउज पीस ना आसे इतरे ब्लाउज पीस ना आसे आइदर प्राइस टा केते 8000 टंका रे आसी जाउछि इटा देखुन इटा होछि मिलन सप्ताह ऊपर धड़ी परे इटा मिलन सप्ताह होछि इटा बिना धरिसन देखुन मयूर माने आइदर प्राइस टा केते रहउछि 8000 टंका रे इटा आसी जाउछि एटा भी डबल सप्ताह ने जस्ट कोटी सप्ताह और सप्ताह रे अछि बाकी इटा फुल धड़ी है माछ धड़ी नुहे से हां 7500 रे इटा पिंक कलर रे रेड रो कॉम्बिनेशन अछि ना हां इरा उठे आसी गेला देखुन ई कलर कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया लागुछि डबल लहरी सप्ताह रे इटा शाइनिंग कलर टे अछि देखुन शाइनिंग कलर अछि इटा होछि आंचलटा आ फुल बॉडी टिके देखना फुल बॉडी इटा होछि फुल बॉडी 8000 टंका रे आसी जाउछि इरा उठे देखुन लाइट कलर ऊपर देखुन लाइट कलर रे यूनिक डिजाइन सप्ताह इटा होछि आंचलटा आंचल डिजाइन सिंगल मयूर रे अछि 6 बॉर्डर रे अछि इटा जहा के पसंद देखुन लाइट कलर जहा के पसंद देखुन बहुत बढ़िया लागबा 8200 टंका रे इटा उठे मिलन सप्ताह ऊपर देखुन सप्ताह डिजाइन आज बहुत बढ़िया बढ़िया कलेक्शन आसी छै ने हां
দেখুন এটা এটা হচ্ছে আঁচলটা ঝুঁটি ডিজাইন ଆଉ এটা এটা ফুল হচ্ছে বডি ফুল বডিটা দেখুন 7800 টাকা 7800 ଟଙ୍କାରେ ଏଇଟା ଆସି ଯାଉଛି ହାଫ ହାଫ କଲର ରେ হাফ কলর এটা হাର୍ଟ ডিজাইন সবটা আছে হাফ হাফ কলর রে 3 লাইন সবটা আছে এটা হচ্ছে আঁচলটা সিনারি আঁচল দিচ্ছে আর এটা হচ্ছে ফুল বডিটা এটার ব্লাউজ প্রাইস পিস ବି আবা 7500 7500 ଟଙ୍କାରେ ଏଇଟା ଆସି ଯାଉଛି এটা ଗୋଟେ দেখুন ଡବଲ ସପ୍ଟାରେ ଏଇଟା ବି ଆସି ডবল ଯାଉଛି সপটা টিবল সপটা উপরে ট্রিপল সপ্টা না ଆଉ এটার আঁচলটা ফার্স্ট দেখি দেমা আমি দেখুন আঁচল ডিজাইনটা এটা হচ্ছে আঁচল ডিজাইনটা ঝুটি কাম হইছে আর ফুল বডি টিকে দেখমা এটা হচ্ছে ফুল বডিটা আর এটার প্রাইস 7300 7300 ଟଙ୍କାରେ ଆସି ଯାଉଛି এটা ଗୋଟେ ଆସିଲା এটা ବି ହେଇ ଗ୍ରୀନ କଲର ଉପରେ ଅଛି ନା গ্রিন রামা গ্রিন পিঙ্ক রামা গ্রিন পিঙ্ক আর ব্লু কলর কম্বিনেশন এটা হচ্ছে আঁচলটা আর বর্ডার ସବୁ এটা পাট ডিজাইন র বর্ডার দিয়েছে আর এটা দেখো 7500 ফাইন কাম হইছে যে 7500 ଟଙ୍କାରେ এটা ছোট ছোট লাইন সবটা দিয়েছে 6 লাইন এটা ଗୋଟେ ଆସିଲା এটা ବି সিঙ্গেল লাইন সবটা 3D প্যাটার্ন 7500 এটা ବି 7500 না নাচল ଆଉ এটা হচ্ছে ফুল বডি শাইনিং তো পুরা বহুত বঢ়িয়া আউছে তার বাদ এটা ଗୋଟେ দেখুন এটা ওটা দেখুন মহুল বেটা এই শাড়িটা বহুত চালছি না কে হ্যাঁ এই শাড়িটা সবু বেলে ট্রেন্ড দেখুন করছে তার আঁচল এটা হচ্ছে আঁচলটা সে নোয়াখাই উপরে আছে না কে নোয়াখাই উপরে আছে আর এটা হচ্ছে ফুল বডিটা এটা প্রাইস 8000 টাকা 8000 ଟଙ୍କାରେ ଏଇଟା ଆସି ଯାଉଛି ସିଙ୍ଗଲ ବୋର୍ଡର ରେ ମହୁଲ ବେଟା 3D ପ୍ୟାଟର୍ନ ରେ ହଁ 3D ପ୍ୟାଟର୍ନ ରେ ଡବଲ ସପ୍ଟା ଚେସ୍ ବୋର୍ଡ ସପ୍ଟା ଅଛି ନା ବୋର୍ଡର 6800 6800 ରେ দেখুন কেতে কম প্রাইস রে কেনতা বঢ়িয়া কালেকশন রে এটা আসি যাଉଛି যে সপ্তা ডিজাইন র বহুত বঢ়িয়া কালেকশন রে এটা দেখুন এটা হচ্ছে দেখুন এটা সে পেরে পেরে ডিজাইন টাইপ র মিলন সপ্তা উপরে আছে না দেখুন আঁচল এটা হচ্ছে আঁচলটা এটা ফুল বডি আর এটা হচ্ছে ফুল বডিটা 6000 এটা 6000 ଟଙ୍କାରେ ব্লাউজ পিস আসু যেইতরে এতরে না আছে ব্লাউজ এতরে না আছে সপ্তা বলি সবটা লাগে হ্যাঁ হুম এটা ওটা দেখুন 8টা বর্ডার আছে এটা 8টা বর্ডার वाला আসি গলা দেখুন 8 বর্ডার রে আছে ଆଉ এটা ডিজাইন দেখুন বহুত বঢ়িয়া লাগু শাইনিং আছে ଆଉ এটার ফুল বডি টিকে দেখুন এটা হচ্ছে দেখুন তার ফুল বডি 7000 ଟଙ୍କାରେ এটা আসি যাচ্ছে এটা গোটে সবটা দেখুন সপ্তা ডিজাইন কলেকশন মানে আজি খালি দেখু থাকুন বিয়াহগরিয়ার লাগি আসি যাইছে পুরা নয়া নয়া কলেকশন দেখুন এটা তার আঁচল এটা আঁচল এটা হচ্ছে ফুল বডিটা 6000 টাকা 6000 ଟଙ୍କାରେ আসি যাচ্ছে গোটে বি হে মিলন সপ্তা উপরে মাছ ফুল মাছরে আছে এটা হচ্ছে তার আঁচলটা মাছ ডিজাইন রে আছে এটা ফুল বডি এটা হচ্ছে ফুল বডিটা এটার প্রাইসটা 5800 ଟଙ୍କାରେ এটা আসি যাবা এটা ওটা দেখুন এটা গোটে দেখুন এই কালেকশনটা বি বহুত বঢ়িয়া লাগছে পুরা এটা হচ্ছে তার আঁচলটা আর ফুল বডি টিকে দেখুন ফুল বডিটা এটার প্রাইস 6500 রে দেখুন কেতে সাফ কামিজা সপ্তা মানে বি কেতে সাফ সাফ আছে দেখুন এটা বইতো ডিজাইন উপরে আছে ডবল ময়ূর রে এটা ওটা দেখুন এটা গোটে বেবি পিঙ্ক রে এটা আছে দেখুন মেহেন্দি কালার এটা হচ্ছে আঁচলটা আর ফুল বডি দেখুন তাজমহল ডিজাইন রে আসি গলা এটা গোটে এটা কেতে পড়ুছে 6500 ଟଙ୍କାରେ এটা গোটে দেখুন এটা হচ্ছে ইয়েলো কালার রে না ইয়েলো আর মেহেন্দি কালার এটা পূজা পাঠ লাগি বহুত বঢ়িয়া অপশন রে আছে দেখুন এটা হচ্ছে তার আঁচলটা সিংহ আর কলসি গড়ু ডিজাইন রে আর এটা হচ্ছে ফুল বডিটা আর তার বর্ডার রে বিলো এটা আছে কলসি গড়ু ডিজাইন 7200 ଟଙ୍କାରେ আসিবা এটা গোটে আসি গলা দেখুন এই কালার কম্বিনেশনটা বহুত বঢ়িয়া লাগুছে ময়ূর ডিজাইন রে আছে দেখুন এটা হচ্ছে তার আঁচলটা আর ফুল বডি টিকে দেখি দেমা এটা হচ্ছে 6500 রে দেখুন 6500 রে বহুত বঢ়িয়া লাগবা এই শাড়িটা লাইট কালার আর ডিপ কালার কম্বিনেশন রে ব্ল্যাক কালার যাহা ভাল লাগছি এটা ওটা বহুত বঢ়িয়া লাগবা আঁচল এটা আঁচলটা আর এটা হচ্ছে ফুল বডিটা এটার প্রাইসটা 7000 টাকা 7000 ଟଙ୍କାରେ এটা আসি যাচ্ছে এটা ওটা নর্তকী ডিজাইন রে না নর্তকী ডিজাইন 6 বর্ডার নর্তকী ডিজাইন রে আসি গলা দেখুন এটা তার আঁচল এটা আঁচলটা ময়ূর ডিজাইন রে আছে এটা ফুল বডি আর এটা হচ্ছে ফুল বডিটা 6500 ଟଙ୍କାରେ এটা আসি যাচ্ছে এটা ওটা 3D প্যাটার্ন রে আছে না এটা হচ্ছে তার আঁচলটা ঝুঁটি ডিজাইন রে আঁচলটা হচ্ছে আর ফুল বডি টিকে দেখি দেখি भी बहुत শাইনিং আছে 7000 ଟଙ୍କାରେ এটা আসি যাবা এটা উঠে দেখুন এটা উঠে তো পুরা ইউনিক লাগুছে এন্তা কালেকশন কাহিনা দেখিতিবে দেখুন এটা উঠে হচ্ছে প্লেন আছে বহুত বঢ়িয়া লাগা এটা হচ্ছে আঁচলটা দেখুন আর ফুল বডি টিকে দেখি দেখুন এটা অফিশিয়াল প্যাটার্ন রে পুরা না হ্যাঁ অফিশিয়াল প্যাটার্ন উপরে আছে এটার প্রাইসটা 6000 ଟଙ୍କାରେ আসি যাবা এটা উঠে 6 বর্ডার वाला সুপারি বর্ডর ইতার আঁচলটা ফার্স্ট দেখিও ঝুঁটি ডিজাইন রে আছে আর ফুল বডিটা পুরা ভরি ভরি কাম হইছে 6500 ଟଙ୍କାରେ এটা পুরো সে 1 ফুটিয়া বর্ডর এতে চৌড়া বর্ডর দিছে না দেখুন আর এটা হচ্ছে 6500 ଟଙ୍କାରେ এটা ওটা দেখুন এই শাড়িটা সবলে চলতেছে আর এটার কালার অপশন মানে বলে আসি আছে কালার भी আছে না এটা বইতো ডিজাইন রে আছে দেখুন
এটা কেতে পড়ছে 6500 6500 রে এটা দেখুন এটা তো আগো 7500 না দেলে না মিলতো পুরা 1000 কম রে এই শাড়িটা মিলি ଯିବା দেখুন এটা গুটে এটা ବି একুটিয়া বর্ডর রে আসি আছে এটা হচ্ছে আঁচলটা ময়ূর ডিজাইন রে আছে আর এটা ফুল বডি এটা 6500 এটা भी 6500 এবে পুরা শাড়ি মাঙ্কর রেট কমি যাইছে না এটা হচ্ছে দেখুন এটা উঠে আসিগলা হেই ডিজাইন আছে সিজন দেখিতলা আগরু তার কলর অপশন এটা কলর অপশন মানে এই 6500 রে এটা भी হেই 6500 টଙ୍କା রে আসি যাଉଛି 3D প্যাটার্ন রে শ্রী যন্ত্র ডিজাইন আছে 3D প্যাটার্ন রে আছে 6 বর্ডর আছে এটা 6 বর্ডর वाला 6500 এটা দেখুন এটা হচ্ছে আঁচলটা আর এটা হচ্ছে দেখুন ফুল বডিটা ইতার মঝি আগো এটা ডবল ময়ূর থিলা নাই এটা শ্রী যন্ত্র ডিজাইন দে দিয়েছি ইতার প্রাইসটা কেতে রହୁଛି 6500 টଙ୍କା রে আসি ଯିବା দেখুন এটা উঠে আসি গলা 6200 এটা 6200 রে ডবল ধড়ি ডবল বর্ডর রে আছে আর নর্তকী ডিজাইন দেখুন কাম পুরা ফাইন আছে কপড়া भी ফাইন আছে এটা নর্তকী ডিজাইন রে বডিটা এটার প্রাইসটা হেই তো 6000 ডবল বর্ডর না এটা উঠে মিলন সপ্তাহে আসি গলা দেখুন 6000 টଙ୍କା মিলন সপ্তাহ भी 6000 টଙ୍କା আইথরে ব্লাউজ পিস আসিবে না আছে এটা হচ্ছে আঁচলটা ঝুঁটি ডিজাইন এটা রেড ব্ল্যাক আর মোটা কালার কম্বিনেশন রে আছে মিলন সপ্তাহে এটা উঠে দেখুন এটা মাছ বর্ডর রে আসি গলা ডবল বর্ডর এটা উঠে भी बहुत बढ़िया আছে দেখুন এটা হচ্ছে আঁচলটা তার আর ফুল বডি টিকে দেখি দেমা এটা হচ্ছে ফুল বডিটা এর প্রাইসটা হেই 6000 টଙ୍କା রে আসি যাଉଛି 5200 টଙ୍କା 5200 টଙ୍କା রে এটা হচ্ছে আঁচলটা দেখুন ঝুটি কাম হিছে আড়া ফুল বডি আর এটা হচ্ছে ফুল বডিটা भी আসি ଯିବା এটা ব্লাউজ পিস भी আসি যাଉଛି ধড়ি भी সবটা ফুল বডি भी সবটা না এটা ওটা চৌড়া বর্ডর রে আসছে চৌড়া বর্ডর এটা হচ্ছে তার আঁচলটা আর ফুল বডি টিকে দেখো ফুল বডিটা দেখি দাও কলসি গড়ু হাতি এটা হচ্ছে দেখুন হাতি ফির কলসি গড়ু আর তার প্রাইসটা 5200 টଙ୍କା রে রেট ওয়াইজ তো এই শাড়ি মানে বহুত বড়িয়া বড়িয়া কালেকশন আজি আসি যাইছে দেখুন পুরা এক নম্বর কালেকশন মানে দেখুন এটা ওটা দেখুন এটা হচ্ছে আঁচলটা আর ওইটা হচ্ছে দেখুন ফুল বডিটা এটা 4800 এটা 4800 এটা ওটা দেখুন এটা হচ্ছে পেরে পেরে ডিজাইন লহরি এটা লহ ডিজাইন আছে না এটা হচ্ছে আঁচলটা 5200 এটা 5200 টଙ୍କା রে এটা পেরে পেরে ডিজাইন আছে না হ্যাঁ আর লহ ডিজাইন আছে দেখুন 5200 টଙ୍କା রে আসি যাচ্ছে তার বাদ এটা দেখুন এটা ওটা ইউনিক লাগবা এটা হচ্ছে তার পহলা ফুল বডিটা দেখি এটা আঁচলটা দেখি দেবা না দেখুন এটা হচ্ছে আঁচলটা ঝুঁটি ডিজাইন রে আছে আর এটা হচ্ছে ফুল বডিটা 5000 টଙ୍କା রে দেখুন 5000 টଙ୍କା রে রেট ওয়াইজ শাড়ি মানে বহুত বড়িয়া বড়িয়া আছে থরে খালি লক্ষ্মী পিয়া হ্যান্ডলুম কে ভিজিট করুন ইনু আপন মানকু পুরা এফোর্ডেবল প্রাইস রে বহুত বড়িয়া বড়িয়া কালেকশন মিলি ଯିବା এটা হচ্ছে ফুল বডিটা এটা 4000 টଙ୍କା রে ডবল সফটা প্লাস বডি বি সফটা এটা হচ্ছে দেখুন এটা ওটা ডবল বর্ডর আসি গলা না সুতা বর্ডর এটা হচ্ছে তার আঁচল 5000 টଙ୍କା রে এটা 5000 র কালেকশন দেখুন 5000 রে এটা আপন মানকু মিলি ଯିବା এটা ওটা মিলন সফটা রে আসি গলা 4500 টଙ୍କା রে এটা भी ডবল বর্ডর এটা চৌড়া বর্ডর পুরা আছে না চৌড়া বর্ডর আছে এটা হচ্ছে ফুল বডিটা দেখুন ব্লু রে রেড র কম্বিনেশন পুরা চৌড়া বর্ডর আছে আর মিলন সফটা ডিজাইন भी দিয়েছি এটা ওটা দেখুন হাফ পেরে পেরে রে আসি গলা হাফ পেরে পেরে র কেতে সুন্দর কালেকশন দে দেখুন 5200 এটা 5200 টଙ୍କା রে দেখুন আর ওইটা হচ্ছে তা ফুল বডিটা ডিপ মেহেন্দি কালার রে আছে পিনলে তো এই শাড়িটা বহুত বড়িয়া লাগবা এটা ডবল ধড়ি এটা ডবল বর্ডর সুতা বর্ডর রে না 4000 এ 4000 টଙ୍କା রে এটা হচ্ছে আঁচলটা এটা মেসার দেবালি বহুত বড়িয়া আছে আসার মাসার ননাসার যাহা দবার কে হেবা বলে সব ডবল ডবল মিলি ଯିବା দেখুন এটা জুড়া মানে আছে এটা সব জুড়া জুড়া আসি যাচ্ছে দেখুন এটা হচ্ছে তার ফুল বডিটা এটা ডবল ময়ূর রে 6 বর্ডর वाला এটা হচ্ছে আঁচলটা তার সুতা বর্ডর 6 বর্ডর 5000 টଙ୍କା রে এটা আসি যাচ্ছে এটা উঠে আসি এটা উঠে পুরা বড়িয়া লাগবা এটা তো সব অফিশিয়াল প্যাটার্ন মানে কলর এটা কেতে পড়া সাইন আছে দেখুন ডবল সাইন আছে দেখুন এটা জিগজ্যাগ প্যাটার্ন রে আছে জিগজ্যাগ প্যাটার্ন যেন আছে হ্যাঁ সেটা কেন পাট বেগে পুরা আপনি পাটো শাড়ি বেগে দেখুন এটা আঁচল এটা হচ্ছে আঁচল এটা ফুল বডিটা দেখুন 4800 টଙ୍କା এটা টেরাকোটা আছে না এটা টেরাকোটা মানে এটা আছে পেরে পেরে ডিজাইন রে আঁচল এটা হচ্ছে আঁচলটা পিস भी আসবা হ্যাঁ 4800 এটা 4800 রে গুটে পেরে পেরে আর গুটে বান্ধ আছে না কোଣାର୍କ থিম উপরে পুরা এটা নর্তকী এটা আছে কোଣାର୍କ মন্দির আর এটা কোଣାର୍କ চক্র রে কলা কলর নহে কফি ডিপ কফি রে আছে না 4800 এটা 4800 টଙ୍କା রে আছে আর ওইটা গোল্ডেন কলর রে কাম হিছে পাটা বড় রে এটা হ্যাঁ আইরে ওটা বহুত কলর লক্ষ্মী সবটা পট রে
उत्कल लक्ष्मी इटा सप्ता पर डिजाइन आसी गला देखो इटा होची तार आंचलटा आ फुल बॉडी टिके देखि देमा इटा फुल बॉडी फुल बॉडीटा ई कलेक्शन टा तो पूरा यूनिक अछि काहे भी देखि ना थिबे 6200 टंका रे पूरा यूनिक डिजाइन इटा उत्कल लक्ष्मी रे सप्ता पर 4500 टंका रे इटा मिली जिबा आपन मांको गोटे सप्ता डिजाइन ऊपर देखोन आज तो आमे सप्ता डिजाइन रो बहुत बढ़िया बढ़िया कलेक्शन देखला आपन मांको किन साड़ी रा भल लागला टी कमेंट सेक्शन में बटन इटा होची आंचलटा एडा होची फुल बॉडीटा 6000 चेस पटी सप्ता बॉड सप्ता ऊपर अछि ने 6000 टंका रे आसी गला तार परे देखमा हमें सिंगल बॉर्डर ऊपर गुडा दु कलेक्शन देखि दमा सब तो गुटे जोड़े देखमा एते साड़ी तो देखबार पॉसिबल नै से बहुत सारा कलेक्शन अछि सब न गुटे जोड़े चारटा लेखा देखि दमा देखोन इटा तार आंचल इटा होची आंचलटा आउ इटा होची देखोन फुल बॉडीटा आइ तार प्राइस टा 3500 टंका रे इटा आसी जाउची 2500 टका इटा 2500 हां देखोन 2500 टंका रे इटा आसी जिबा इटा होची झुटी इटा चक्र डिजाइन अछि आइटा होची फुल बॉडीटा 2500 टंका रे मिली जिबा इटा चौड़ा बॉर्डर ऊपर अछि हाफ सप्ता रे इटा भी 2500 पर्पल पिंक रे अछि ने आइरा होची तार आंचलटा 2500 टंका रे इरा उटे लाइट कलर ऊपर आसी गला देखोन लाइट कलर केते सुंदर कलेक्शन रे सप्ता रे इटा 2800 टंका रे इटा होची आंचलटा एडा फुल बॉडी आइरा होची फुल बॉडीटा 2800 इरा उटे 3200 इटा मिलन सप्ता ऊपर अछि इटा होची तार फुल बॉडीटा देखोन चार धारी मिलन सप्ता 3200 टंका रे इरा उटे देखोन 3D पैटर्न ऊपर अछि इटा भी हे चौड़ा बॉर्डर ऊपर काम हिछि देखोन 2800 इटा 2800 रे हां 2800 कलर माने 2800 टंका रे इटा भी हां इटा होछि आंचलटा बैगनी कलर रे अछि आ इटा होछि फुल बॉडीटा 2800 इटा भी 2800 टंका रे एंता कलेक्शन माने तो पूरा बहुत सारा अछि देखोन इटा होछि फुल बॉडीटा तार बाद इटा उठे आसी गला इटा मेरून कलर रे ने 2700 टंका इटा धड़ी ऊपर देखोन सप्ता डिजाइन अछि आंचलटा इटा अछि स्वस्तिक डिजाइन रे अछि देखोन आ फुल बॉडी टिके देखिदमा 2700 टंका रे इटा हाफ सप्ता रे अछि बढ़िया लागै इटा उठे आसी गला 2800 इटा 2800 टंका रे इटा भी मिलन सप्ता रे अछि इटा होछि तार फुल बॉडीटा आंचलटा देखोन डिस्प्ले रे भी लगा है छै देखोन बहुत सारा कलेक्शन अछि सब जहा के भी दरकार घर के आसे जानि पाबे माने इरे केते पड़छ हां सब तो देखि ने 2800 टंका 2800 टंका रे आसुचे इरे उटे लक्ष्मी पाद ऊपर अछि ना हां ई कलेक्शन ता देखोन पूजा पाठ लागि बढ़िया अछि आंचलटा आइडा होछि 2700 टंका रे इडा आसी जाउछे डबल सप्ताह रे होछि देखोन डेली माइक देखा भी क्यों इडा होछि आंचलटा ता देखोन आ फुल बॉडी टा दिख देखमा इटा 2800 टंका रे डबल बॉर्डर प्लस डबल सप्ताह अछि इटा 2800 टंका रे ए सप्ताह डिजाइन अछि मिलन सप्ताह ऊपर इटा होछि ता आंचलटा इटा भी 2800 देखोन कम प्राइस रे बहुत सुंदर सुंदर कलेक्शन अछि पूरा बिहागरिया ले थोरे खाली विजिट करून आपण माने पूरा बारी बारी नै पारबे आपण मानकु पूरा एफोर्डेबल प्राइस रे न मिली जिबा 2700 टका इटा आसी गला हमरे 2700 कहि देबे लोक नै जानि परबा तो इटा जे आंचलटा इटा होछि फुल बॉडीटा एड्रेस टा होचे संबलपुर समलेई मंदिर पाके आसले जे आसवाली की चाहबे हमर दुकान के जे आसवाली चाहबे समलेई मंदिर मेन गेट रे ठिया हेबे आ हमको कॉल करबे बोले हमें मात्र 5 मिनिट रे पहुंची जिमु हे समलेई मंदिर हमर 100 मीटर हवा हां 5 मिनिट खाली लागसी नै जेबाली जेतेबे भी आसबे समलेई मंदिर हमको कॉल करले हमें संगे संग ताहंको रिसीव करमु आ हमर जदी ऑनलाइन करबा लागि चाहउछन बेले आराम से ऑनलाइन करबे फास्ट आपन को फोन पे करबा के पड़बा आ आपन जन साड़ी सिलेक्शन करि थिबे सेटा हमर WhatsApp रे पठाले हमें तार फुल फोटो देखिए देमु डरबार किछि नै न पूरा आराम से नै पारबे आधा लोग डरी जाउछन मिलबा कि नै मिलबा फ्रॉड है बिल्कुल फ्रॉड न है देखो नंबर भी दिया है जे हमर पूरा वीडियो हर हफ्ता रे 4टा वीडियो होचे इरा होचे देखोन आराम से नै फुल बॉडीटा आ ओइटा होचे तार आंचलटा हाफ हाफ रे होचे ना आइ तार प्राइस टा केते रहबा इटा 2500 टंका रे आसी जाउछे 2500 रे इरा भी 2500 आगे देखोन ये सब 2500 रे कलेक्शन माने आसी जाय जे भी बियाघरिया सेटअप नबा लागि चाहबे आराम से नै पारबे हमर इने देखोन कॉटन साड़ी 200 नु 500 तक अछि आ जे ई साड़ी भी 2500 है हमर माने देखोन इने अछि 200 वाला कॉटन साड़ी
जेते कहबे 100 पीस 200 पीस जहाँ भी कहबे मिली जिबा कॉटन साड़ी 300 वाला साड़ी देखै आसी हां ई तले केते बा पकोत माहले कि माने खाली हां टिके टिके आनी के सैंपल रखी दै छु देखि दू आ तले से 500 वाला माछा बॉर्डर वाला भी अछि इरा होची देखुन तार फुल बॉडीटा इरा होची मयूर डिजाइन रे ने आज्ञा देखुन इटा तार आंचल 2500 इटा मात्र 2500 टंका रे इटा आसी जाउची देखुन आइ तार प्राइस टा इटा भी 2800 पड़बा इटा भी 2800 टंका रे आसी कम रेट रे लाइट कलर डीप कलर सब कलर आसी जाउची इटा इटा भी 2700 पड़बा 2700 इटा से घर डिजाइन आ नलकुआ डिजाइन हां इटा सब खाली गुटे गुटे आसुती सी नो पेपर बॉर्डर रे आसी गला आज्ञा इटा पेपर बॉर्डर रे मिली जेसी आइदा प्राइस टा केते आउछ 3500 टंका रे इटा आसी जाउछ पेपर ब्लाउज पीस भी तार आसी जबा इटा देखुन इटा भी ब्लाउज पीस आसबा ब्लाउज पीस आसी जाउछ पेपर धड़िए रामा इटा भी 3000 टका हां इटा 3000 टंका रे आज्ञा ब्लाउज पीस भी तार आसी एसी इटा सब थान साड़ी माने ना थान साड़ी माने हां देखुन तार ब्लाउज पीस इटा ब्लाउज पीस भी आसी जाउछ आज्ञा इटा होचे ता आंचलटा आइदा प्राइस टा इतार प्राइस टा 3000 टका 3000 टंका रे इटा आसी जाउछे आज्ञा कोटा रे 3000 आज्ञा इटा भी हे 3000 टंका रे आज्ञा इटा तार ब्लाउज पीस है इटा तार आंचल बॉडी डिजाइन समान दे दउ लाइट कलर डीप कलर इटा डेली इटा खरा मसला नमरा डेली यूज करबा ले बढ़िया लागबा बढ़िया सुविधा छै एंदा पेपर थोड़ी बहुत अच्छे आज्ञा हां आ देखुन इटा छोट साड़ी माने भी अच्छे इटा सब हाइलाइट हिसाब टिके टिके देखि दउ देखो हां हां टिके टिके इटा होची आंचलटा इटा 2800 इटा 2800 टंका रे आसी जाउ आंचल आइदा तर फुल इटा होची देखो फुल बॉडीटा बेसी नहीं देखो बहुत लंबा हो गला न वीडियो साड़ी देखि दियो केते गदे देखा हला न जी ये तो पूरा बहुत सारा कलेक्शन देखि देला न देखो इटा तार आंचल है आ तार फुल बॉडी है फुल बॉडी शाइनिंग तो बहुत बढ़िया होची मात्र 1700 टका इटा 1700 टंका रे घरिया रे देवा नेबार लागि बहुत बढ़िया कलेक्शन माने आसी इटा उडे देखुन सब इटा थान साड़ी ना थान साड़ी माने इटा थान साड़ी आसे कुंभ डिजाइन ऊपर अछि कुंभ डिजाइन हाफ हाफ रे देखुन हां आ इटार प्राइस टा केते रहबा 1800 टका इटा 1800 मात्र देखुन 1800 टंका रे इटा व्यवहार देबा लागि भी बहुत बढ़िया अछि बढ़िया हबा देखुन कलर टा लागि भी बढ़िया लागबा कलर टे अछि इटा 1800 टंका आ इटा केते टंका पड़ुछ इटा भी 1800 इटा भी हे 1800 टंका रे आसी जाउछ देखुन 1800 टंका रे इटा होचे बॉडीटा आ इटा होचे आंचलटा 1800 टंका रे 1800 1300 टका इटा आसी गला 1300 टंका रे देखुन 1300 रो इधर कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे ना देखो इटा बॉर्डर रे भी सबटा अछि धड़ीटा शाइनिंग बॉर्डर ना सबटा डिजाइन छोटा पड़ी छै एम्ब्रॉयडरी ऊपर अछि देखुन आइ तार प्राइस 1100 टका इटा 1100 टंका रे इटा होछि आंचलटा तार आउ इटा होछि फुल बॉडीटा 1100 टंका रे इटा आपन मन को मिली जिबा बर्फी साड़ी कहसन हां इटा 1000 टका मात्र इटा 1000 टंका सेम डिजाइन अछि के आज्ञा टिके खाली अलगा अछि तर माने क्वालिटी टिके अलगा अछि हां इटा अछि 1300 आज्ञा मेहंदी कलर इतार भी कलर ऑप्शन माने सब ना मिली जिबा सब कलर मिली जिबा देखो इटा आंचल इटा तार फुल बॉडी आ इटा होछि फुल बॉडीटा आज्ञा 1200 रे इटा उटा आसी गला 1200 टंका रे इधर बहुत अच्छे सब थ्रू गुटे सैंपल देखे दोछु देखो इटा 1200 हां एटा होछि देखुन फुल बॉडीटा 1200 टंका रे इटा भी 1200 देखुन इटा भी आसी गला देखुन कुंभ डिजाइन रे 1200 टंका रे इटा आसी होछि 100 टका देखुन इटा आसी गला 700 टंका ए सब ओरिजिनल संबलपुरी ना पूरा ओरिजिनल पूरा हैंड वर्किंग है पूरा हैंड वर्क वाला सब इटा हैंडमेड साड़ी है देखो आज्ञा पूरा हैंडलूम साड़ी माने हां ये सब हैंडलूम साड़ी आसी गला इटा होछि 600 टका इटा 600 टंका रे एम्ब्रॉयडरी लागि इटा 500 सॉरी 6 आ 500 वाला उठे थिला इटा 600 टंका रे आसी जाउछि रसम लगी 500 इटा 500 टका मात्र इटा 500 टंका हल्दी लागि बहुत बढ़िया कलेक्शन डेटा आसी जाउछि हेंता तो बहुत साड़ी अछि केते कामा बहुत टाइम हे गला न आ पापा सिल्क भी अछि आ लुंगी धोती गामछा पिला मानकर शर्ट ड्रेस पीस भी नो आसी जाउछि रेडीमेड शर्ट भी अछि रेडीमेड शर्ट भी अछि पिला मानकर कुर्ता कुर्ती हाफ शर्ट सब आसी जाउछि हां तो फ्रेंड्स आज लागि एतकी थिला वीडियोटा पसंद आसला बेले लाइक करूं शेयर करूं और हमर चैनल रेमंडा संबलपुरी साड़ी के प्लीज टिके सब्सक्राइब करूं नमस्कार।